अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर्स। आज हम बात करेंगे यकीन की ताकत पर, पावर ऑफ बिलीफ पर। यकीन की ताकत आप जानते ही हैं कि यकीन क्या होता है, अकीदा क्या है, और फिर यकीन क्यों करें, यकीन काम कैसे करता है, यकीन बनता कैसे है, और फिर हम यकीन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम ये करते हैं सेल्फ अवेयरनेस से। जो हमारे ज़ाइफ कमजोर बिलीफ हैं उनको एलिमिनेट करके पॉजिटिव बिलीफ्स को मजीद ताकतवर करके, अच्छे गोल सेट करके, कामयाबी को देखकर आंखों से अपने गिर्द पॉजिटिव लोगों को इकट्ठा करके फेलियर को एक मौका समझकर और फिर अपनी भी डारस बनानी है, जैसे हम दोस्तों की बनाते हैं, और कंटिन्यूस लर्निंग और ग्रोथ करनी है। हमारा अकीदा क्या है? मेरा अल्लाह फरमाता है इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। A man gets whatever he strives for, सूरह नजम वर्स 39। अकीदा क्या है? अकीदा एक अपने साथ किया हुआ पक्का वादा है कि यही सच है, यही हकीकत है और यही वजूद रखता है, उसकी कोई निशानी हो चाहे ना हो। बिलीफ बहुत सारे जो हमारे जिंदगी के इहातों के अंदर मौजूद होते हैं। मजहब के अंदर आप सारे जानते हैं, फिलॉसफी के अंदर, साइंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर लोग जुड़े होते हैं पार्टियों से, और जाती जिंदगी में भी। और ये बनते कैसे हैं? अपने तजुर्बात से, हमारी परवरिश से, हमारे कल्चर से, तालीम से और लॉजिक से बनते हैं। बिलीफ की हमें जरूरत क्यों है? इसमें कौन सी ताकत है? ये विजन क्रिएट करता है। जो बिलीफ है, जो यकीन है, इसी से विजन जन्म लेता है। इसी से हमारी जो इरादा मजबूत होता है, इससे हम में बर्दाश्त पैदा होती है। अपने मकसद के अगेंस्ट कोई भी मुश्किल आए, हम रेजिलियंस का इजहार करते हैं, वो मुश्किल को बर्दाश्त करते हैं, अपने काम से नहीं हटते। और ये हमें एक ताकत देता है यकीन, और ये हमें एक्टिवेट करता है काम के लिए, मकसद के लिए जो हमने मुतय्यन किया होता है अपने बिलीफ की बना पर। बिलीफ काम कैसे करता है? कुछ बिलीफ ताकत वाले होते हैं, कुछ कमजोरी वाले होते हैं। ताकत वाले बिलीफ की निशानी क्या है? हां, मैं कर सकता हूं, ये ताकत वाला बिलीफ है। और अगर इंसान ये वादा कर ले मैंने ये करना है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते वो कर लेता है। अगर उसका अकीदा कमजोर हो, लिमिटिंग बिलीफ हो, वो सोचता हो नहीं मैं नहीं कर सकता, तो वो नहीं करता, मौके जाया करता रहता है, पीछे रह जाता है। तो हमने क्या करना है? इंपावरिंग बिलीफ की तरफ जाना है, ताकत वाले बिलीफ की तरफ जाना है, और कमजोरी वाले बिलीफ से बच के रहना है। तो बिलीफ बनते कैसे हैं? हम सारे ही इन्वायरमेंट से गुजरते हैं, हालात से गुजरते हैं। हालात पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। और ये बात हमने जहन में रखनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव हालात इंसान का कमजोरी वाला या ताकत वाला यकीन नहीं बनाते। फिर बनाता कौन है? ये उन हालात की जो हम वजाहत अपने जहन में करते हैं। मसलन अगर हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा अल्लाह हमें मुस्तकबिल की किसी कामयाबी के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए तैयार कर रहा है।
اور اگر ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہماری وہ کامیابی مستقبل کی بڑی کامیابیوں کا پیش خیمہ ہے۔ تو اگر ہم پازیٹیو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں چیزوں کی، واقعات کی، حالات کی، تو ہمیں طاقت والا یقین آتا ہے۔ اگر ہم نیگیٹو کرتے ہیں تو ہمیں کمزوری والا یقین آتا ہے، لمیٹنگ بلیف آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلیف کو ہم ڈیولپ کیسے کرتے ہیں، جو یقین کی طاقت کو ہم نے اپنے لیے کیسے یوز کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے۔ تو اس میں ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہماری جو موجودہ بلیف ہے یہ طاقت والا ہے کہ کمزوری والا ہے۔ طاقت والا ہے تو ہم نے اسے طاقت دینی ہے، کمزوری والا ہے تو ہم نے اسے چینج کر کے طاقت والا بنانا ہے۔ پھر ہم نے اپنے کمزوری والے بلیفز کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ کمزوری والا بلیف آتا کہاں سے ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ بدگمانی سے جنم لیتا ہے، اور جو بدگمانی ہے اس سے تو ویسے ہی میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ جب گمان اچھا رکھیں گے تو طاقت والا یقین آئے گا، اور جب بدگمانی کریں گے تو کمزوری والا بلیف آئے گا۔ تو ہم طاقت والے بلیف کے لیے خوش گمانی کی طرف جائیں گے۔ کیوں بلا؟ یہ دنیا اللہ کی ہے، اسی نے بنائی ہے۔ ہمیں وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمارے لیے اس نے کامیابی رکھی ہے، ناکامیاں جو بھی ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہیں، ہمارے ذہن کے پختہ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے اپنی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، طاقت خود ہمارے پاس آئے گی، کیونکہ کائنات کا مالک ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے والدین کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح ہمارا اللہ بھی ہمیں کامیاب ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے بدگمانی سے ہم نے دور رہنا ہے۔ پھر اپنے آپ کو اچھے میسجز دینے ہیں، پازیٹیو میسجز دینے ہیں۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں، اور میں کامیابی ڈیزرو کرتا ہوں۔ میں اس کی کامیابی کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو توڑ دوں گا، اور اس کے لیے سالڈ محنت کرنی ہے۔ اس سے ہمارا یقین پختہ ہوگا، ہماری کامیابی پختہ ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ امپاورنگ گول اپنے لیے رکھنے ہیں، اپنے لیے کامیابی کے اگلے سٹیپس رکھنے ہیں۔ 2 سال بعد میں نے یہ بن جانا ہے، 3 سال بعد میں نے یہ بن جانا ہے۔ اگر آپ کسی پڑھائی میں ہیں، ایم فل میں ہیں، پی ایچ ڈی میں ہیں، کسی اور میں ہیں، تو آپ دیکھیں 2 سال بعد مجھے ڈگری مل جائے گی، تیسرے سال مجھے جاب مل جائے گی، جاب میں میری 2 سال بعد پروموشن ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے، ان ساری زیورات کو، ان سارے سکلز کو، ان سارے نالج کو، ان ساری ڈسپوزیشن کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے، جو ہمیں چاہیے، کیونکہ میرا اللہ راستے پہلے بناتا ہے اور نوازتا بعد میں ہے۔ تو راستے بنانے میں ہم نے قائم رہنا ہے، اب نئی نئی سکل سیکھنی ہے۔ سکلز راستے ہی ہوتے ہیں جس سے ہمارا اللہ ہمیں نوازتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اپنی صلاحیتوں کو یوز نہ کرنا بھی نہ شکر گزاری ہے۔ تو ہم نے شکر گزار بندے بننا ہے، ہم نے شکر گزاری والے پازیٹیو بندے بننا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو طاقت والے میسج دینے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، رکاوٹ صرف وہی ہوتی ہے جو اپنے ذہن کے اندر ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ اللہ نے رکاوٹ ہمارے لیے رکھی کوئی نہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے، اتنا یقین ہو کہ آپ کو اپنی ڈگری کی کمپلیشن نظر آ رہی ہو، اپنی اگلا مقام نظر آ رہا ہو، آپ ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، آپ بڑے آفیسر بنتے نظر آ رہے ہوں، آپ اپنی فیملی کے لیے ایک پرائیڈ بنتے نظر آ رہے ہوں، آپ اچھا کماتے نظر آ رہے ہوں، تو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں، کامیابی کا یقین کریں۔ تو یقین کریں، کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ کامیابی یقین کرنے والوں کے لیے ہے، اور یقین کی طاقت چاہے یہ دنیاوی معاملات میں ہی ہو، اللہ نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ اپنے گرد پازیٹو لوگوں کو رکھیں، منفی جو حوصلے توڑنے والوں سے دور رہیں۔ نہ آپ اپنا حوصلہ توڑیں، نہ دوسروں کو یہ موقع دیں کہ وہ آپ کا حوصلہ توڑیں۔
अपने गिर्द गिर्द जो रोल मॉडल है, ऐसे दोस्त रखें जो कामयाब हों, जो कामयाबी की तरफ आपको ले जाएं। और हर वो बंदा जिसके पास बैठ के आपको हौसला टूटता हुआ महसूस हो, उससे दूर हो जाएं। वो आपके लिए है ही नहीं। और वो तमाम लोग फैमिली मेंबर जिनके पास बैठ के आपको हौसला महसूस हो, वो आपके उनके पास बैठे, कामयाबों के पास बैठे, कामयाब बने और कामयाबी को सेलिब्रेट करें। और फिर कामयाबी के रास्ते में छोटी छोटी नाकामियां होती हैं जो हमें नाकामी को बर्दाश्त करना सिखाती है, उनको फेस करना है। नाकामी कामयाबी से अलग नहीं होती, कामयाबी के रास्ते का हिस्सा होती है। तो जो नाकामी है हमेशा कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए है। तो हमने नाकामी को कामयाबी के रास्ते का एक संगे मील करार देना है, हमने आगे बढ़ना है। और फिर अपना हौसला बढ़ाएं। आप देखें कि कोई कोई आपका दोस्त फेल हो जाता है, आप उसे क्या कहते हैं? यार कोई नहीं, दोबारा पेपर दे लो, पास हो जाएंगे, नंबर अच्छे आ जाते हैं, फलां भी हो गया, फलां भी हो गया। तो अपने आप को वो मशवरा क्यों नहीं देते? अगरचे मुश्किल है अपने आप को हौसला देना, लेकिन सीखना होगा। आप तो यकीन वाले हैं, यकीन वालों का तो हौसला बड़ा है। आप यकीन वालों के पास बैठते हैं, आप तो कामयाब हैं। आप कामयाबों के साथ बैठते हैं, आप वो सोचते हैं जो कामयाब सोचते हैं। आपका हौसला भी बड़ा है, कामयाबों जैसा है। आप अपनी ढारस बंधा सकते हैं, आप अपने आप को हौसला दे सकते हैं। फिर हमने कॉन्टिन्यूसली लर्न करना और ग्रो करना है। जब यकीन होगा तो कामयाबियां आएंगी, नाकामियां भी आएंगी तो कामयाबी के एक सीढ़ी के तौर पर आएंगी। तो हमने कॉन्टिन्यूसली लर्न करना, मुस्तकिल लर्न करना है, ताकि आने वाली कामयाबियों के अहल साबित हों। मेरे अल्लाह के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ यह है कि हम पढ़ लिख कर अपने आप को एक एक जो है वो शख्सियत को निखार कर उस काबिल बना लें कि कामयाबी को डिजर्व करें। तो ये पॉसिबल होगा कंटिन्यूस ग्रोथ से, कंटिन्यूस लर्निंग से। हमने सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और अपनी फैमिली को और अपनों को प्राउड करते जाना है। तभी आपके साजा, आपके वालदैन, आपके अपने भी उससे खुश होंगे। तो बहुत सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से। मैं कामयाबों के साथ हूं, कामयाबों का साथी हूं, और इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। अब गुफ्तगू होगी अगली टाक में।